अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि जुम्मे के दिन कौमी असम्बली से एक बिल मंजूर हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 बिल। अब इस बिल की कानूनी हैसियत क्या है? दोस्तों ने ये पूछा कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, और फिर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टे ऑर्डर जारी किया कि ये बिल जो है वो फ़िलहाल मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। अब स्टे होने के बावजूद भी ये बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब पहला सवाल जो मार्केट में बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि एक कानून जो अभी अमल में आया ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत, या ऐसा कौन सा कानून है जिसमें इसमें स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है? देखिए, कानून का शागिर्द होने के नाते मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि कानून में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हमारे बहुत से दोस्त सिविल साइड की प्रैक्टिस करते हैं, वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रीड विद सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव इंजेक्शन का, कि जिस तरह से किसी प्रॉपर्टी को अगर कोई ख़तरा लाहक है, लेकिन वो भी ख़तरा या वो नुकसान जो है वो उस प्रॉपर्टी को नहीं हुआ, लेकिन उस प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए प्रिवेंटिव इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया गया। इसी तरह से हमारे जो दोस्त क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं, वो बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ होंगे कि सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, प्रिवेंटिव ऑफ ऑफेंस का एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि सपोज़ करें कोई शख्स अगर ख़तरा है कि वो कोई नुकसान, कोई ऑफेंस करेगा, तो उससे वो ऑफेंस करने से पहले रोका जा सकता है, उससे वो ज़मानत ली जा सकती है। फिर इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव ऑफ डिटेंशन का, जिसे डील करता है आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसा शख्स जिससे मुल्क को या अमन व अमान को ख़तरा हो, तो उसे वो जुर्म करने से पहले डिटेंशन में, कस्टडी में लिया जा सकता है। इसी तरह से कानून में एक लफ्ज़ बताया गया प्रिवेंटिव मेयर। अब प्रिवेंटिव मेयर के तहत जो है इसमें स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। खैर, गुज़िश्ता 2 दिनों से बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा कि जब सदर पाकिस्तान ने इस बिल पे साइन नहीं किया, तो ये किस तरह कानून की शक्ल इख्तियार कर सकता है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी पार्लियामेंट में बिल पास होता है, बिल की मंजूरी होने के बाद वो सेनेट को भिजवाया जाता है, और फिर वो बिल सेनेट में मंजूर होने के बाद सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है, और फिर वहाँ एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया कि अगर सदर पाकिस्तान साइन नहीं भी करते, तो वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिस तरह से अभी सदर पाकिस्तान ने इस बिल पे साइन करने से इनकार किया, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पूरा होने के बाद जुम्मे के दिन वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गज़ट में पब्लिश करने के लिए भी कह दिया है। अब हम जानने की ज़रूरत यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा है क्या। इस बिल में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं, सुओ मोटो का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास था, और फिर कौन से केसेस, कौन सी बेंच सुनेगी, ये भी इख्तियार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का था। अब इस बिल में जो है वो एक कमेटी बनाई गई है 3 जजेस पे, जिसमें एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पे, जिसमें 3 जजेस की एक कमेटी बनाई गई कि वो कमेटी जो है वो सो मोटो का जो इख्तियार है वो उस कमेटी के पास होगा, और फिर कौन से केसेस कौन सी बेंच ने सुनने हैं, ये भी इस कमेटी का इख्तियार होगा, मतलब कि 3 जजेस का इख्तियार होगा। अब अगर कोई कमेटी तश्कील देना चाहें या चीफ जस्टिस सो मोटो लेना चाहें, तो उन्हें 2 जजेस की मशावरत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई सो मोटो लिया जा सकता है, या किसी जो है वो तश्कील दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कि कौन से वो केस सुनेंगे। अब ऐसे में हम दोस्तों को बताते चलें कि पीटीआई की जानिब से इस बिल की मंजूरी की टाइमिंग पर सवालात उठाए गए। ताहम हुकूमत का दावा है कि इस बिल का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना नहीं, बल्कि इस हवाले से मराहल का तयीन करना है। बिल के मंदरजात क्या हैं? हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम के बिल के हवाले से कहना है कि अज़ खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात तनकीद की जद में आते रहे, और बार काउंसिल्स ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ भी होना चाहिए। कानून में की जाने वाली तरामीम, बेंचों की तश्कील, अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात कम अज़ कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज़ में समाअत होगी। अर्जेंट मामलात के केसेस
14 روز کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 30 مارچ کو منظور کر لیا گیا تھا۔ کیا یہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کی حکم کی عدولی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کوئی معاونت نہیں ہے، لیکن جس طرح اداروں میں عدم اعتماد کا فقدان ہے تو بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد اب یہ قانون کا درجہ اختیار کر چکا ہے، لیکن اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کس طرح سے آئین کی تشریح کرتا ہے۔ اس حوالے سے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا نوٹیفیکیشن کر کے اس قانون سازی کے عمل کو مکمل کیا ہے جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے اور سپریم کورٹ کسی طور پر بھی پارلیمنٹ کو یہ ہدایت نہیں دے سکتی کہ ارکان پارلیمنٹ ان کی منشا کے مطابق قانون سازی کریں۔ انہوں نے کہا کہ 8 رکنی بینچ کے آرڈر میں کہاں لکھا ہے کہ اس قانون سازی کے متعلق نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کا کام قانون کی پیروی کرنا ہے، قانون بنانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب چیف جسٹس خود نوٹس کے متعلق کوئی بینچ بنائیں گے تو انہیں دیگر 2 سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کرنا ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو چیف جسٹس آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے۔ آئینی ماہر اسامہ صدیق کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 184/4 کی تاریخ رہی ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے میری نظر میں یہ اصلاحات ضروری اور مناسب ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ قانون کہتا ہے 3 سینئر ترین جج فیصلہ کریں تو یہ فرد واحد کے فیصلے سے بہتر ہوگا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سیاسی تجزیہ کار نسیم زہرا کہتی ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ اور پارلیمنٹ کے درمیان جو جنگ و جدل جاری ہے تو یہ ہونا ناگزیر تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کہتے رہے کہ یہ قانون نہیں ہے اور پارلیمنٹ کہتی رہے گی کہ یہ قانون بن گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دوسرے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار جو اس قانون کے تحت 183(4) کی آنے والی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دینے اور بینچ بنانے کے عمل کا حصہ ہوں گے، یا وہ دونوں جج اس قانون کے بعد خاموش رہیں گے، یا وہ چیف جسٹس کے مقابلے میں تعداد میں 2 ہونے کے سبب فیصلہ سازی اپنے اختیار میں لینے کی بات کریں گے۔ اس صورتحال میں انارکی پیدا ہونے کی گنجائش ہے۔ سپریم کورٹ میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس اور ان 2 لوگوں کے گروپس کھل کر سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ اس قانون میں ججوں کی تعداد 3 ہے، جو یہ ایک خطرہ موجود ہے۔ اب ہمارا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ اب عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد پھر سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہوگی جس میں اس قانون کو کالا قانون قرار دیا جانے کے لیے ایک پٹیشن درج ہوگی، اور پھر معاملات جوں کہ توں میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اسی طرح سے کورٹوں میں جس طرح سے لنگر آن ہوتی ہیں چیزیں تاریخ پہ تاریخ، یہ اسی طرح سے ڈیلے کا شکار ہوگا، اور تب تک شاید چیف جسٹس صاحب ہمارے ریٹائر ہو جائیں، یا پھر انارکی کا ماحول جس طرح سے پہلے سے پھیلا ہوا ہے، سپریم کورٹ تنقید کی زد میں ہے، مزید سپریم کورٹ جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئے گی، اور پھر اس قوم کا اللہ ہی وارث۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔